नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रह आयत नंबर 111। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। वाह और क़ालू वो कहते हैं, लन हरगिज़ नहीं, यदखुला दाखिल होगा, अलजन्नता जन्नत में, इल्ला मगर, मन जो कोई, काना होगा, हुदन यहूदी, औ या नसवारा ईसाई, तिल का ये, अमानियुहुम उनकी ख्वाहिशात हैं, आरजुएँ हैं, कुल कह दीजिए, हातू ले आओ, बुरहानकुम दलील अपनी, इन अगर कुन तुम हो तुम स्वादिकीन सच्चे। रूट वर्ड वकालू और उन्होंने कहा, किन्होंने, कहने वालों ने, यहूद व नसारा में से, लन हरगिज़ नहीं, नेवर, यदखुला दाखला यदखुलू दाखिल होना, अलजन्नता जन्नत में, हरगिज़ दाखिल ना होगा जन्नत में, इल्ला मगर, मन काना जो कोई होगा, हुदन यहूदी, हाइद की जमा, औ नसारा या नसरानी ईसाई, तिल का ये, अमानियुहुम उनकी तमन्नाएँ हैं, उनकी आरजुएँ हैं, विशफुल थिंकिंग हैं, उनके ओहाम बातला हैं। तमन्ना क्या चीज़ होती है जो बस की जाती है या पा नहीं सकता, यानी जिस चीज़ को इंसान पा ना सके, सिर्फ उसका ख्याल ही हो, आरजू ही हो, उसके ड्रीम्स हों। मीम नून या इसका रूट है, जिसकी इंसान तमन्ना करे लेकिन उसे पा ना सके। कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, वो सिर्फ दम ही निकलता है, हासिल कुछ नहीं होता। अरबों के यहाँ हर वो बात जिसकी कोई दलील ना हो, जिसकी कोई बेस ना हो, कुछ सपोर्ट ना हो, जिसकी और जो सिर्फ धोखे और गुमराही पर मबनी हो, या सिर्फ महज ड्रीम हो, उसके लिए वो लफ्ज़ उम्निया इस्तेमाल करते हैं। बेसलेस चीज़, बेसलेस ख्याल, कुल कह दीजिए, हाथू ले आओ, बुरहानकुम अपनी दलील, बुरहान का रूट है, बारहा सफ़ेद और चमकदार होने को कहते हैं। वो दलील जो वाजिया हो, क्लियर प्रूफ हो, रोज़े रोशन की तरह वाजिया, कती और पक्की दलील। महज तमन्ना पर मत जियो, इन कुन तुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हुदन औ नसारा। अब जो लोग मुसलमान होते थे, इन्हें कहते थे, तुम मुसलमान होना चाहते हो, मुसलमान ना हो, कुछ और हो जाओ अगर जन्नत में जाना चाहते हो, क्योंकि जन्नत में सिर्फ यहूद व नसारा ही जाएंगे। मुसलमानों के ख़िलाफ़ दुनिया में इतने प्रोपगंडे हैं, दुनिया में कहते हैं मुसलमान ना हो, नाम भी एक गाली बन गया। अब उस दौर के मदीने में क्या होता है, जब कोई मुसलमान होता तो उसे कहते कि देखो मुसलमान ना बनो, तुम ईसाई बन जाओ, यहूदी बन जाओ, कुछ और बन जाओ, मुसलमान ना बनो। इसके लिए उनको क्या लालच देते, लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हुदन औ नसवारा, जब तक कि तुम यहूदी या ईसाई ना बन जाओगे जन्नत में नहीं जा सकते। तिल का अमानियुहुम, ये उनकी अपनी ख्वाहिशात हैं, उनकी अपनी आरजुएँ हैं, ये उनकी अपनी तमन्नाएँ हैं, ये अपनी ड्रीम्स हैं। कुल हातू बुरहानकुम, कहो कि लाओ अपनी कोई दलील। कहाँ लिखा है, कहते हैं कि यहूदी और ईसाई जन्नत में जाएंगे। इन कुन तुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। इससे क्या पता चलता है, इस आयत से हमें ये पता चलता है कि जब कोई
اسلام کے خلاف، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرے تو صرف کسی کی باتوں کے زور پر اس کو مان نہیں لینا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ دلیل مانگنی چاہیے کہ کہاں لکھا ہے بتاؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا یہ کر لو وہ کر لو تو جنت میں چلے جاؤ گے، تو جنت میں جاؤ گے، یہ ہے نا باتیں عام۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ جمعرات کے دن فلاں چیز اتنی دفعہ پڑھ لیں آپ کی فلاں مشکل حل ہو جائے گی، شوہر آپ کے قدموں میں آ جائے گا، آپ کا تابع دار بن جائے گا، اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے گی۔ ایسی باتیں شاید آپ نے بھی پڑھی ہوں، سورہ یاسین اتنی دفعہ پڑھ لو تو آپ کو یہ اور یہ چیز مل جائے گی۔ اس میں اتنے انگنت فائدے لکھے ہوئے ہیں، ان باتوں کی کیا دلیل ہے؟ ہاتھو برہانکم کہاں لکھا ہے؟ لاؤ قرآن پاک میں لکھا ہے، تو لاؤ اگر سنت میں لکھا ہے، کہاں سے گھڑ لائے ہو تم ایسی باتیں کہ ایسا کر لو تو یہ مل جائے گا، ایسا کر لو تو یہ مل جائے گا؟ نہیں، یہ اصل دین سے ہٹانے والے طریقے ہیں، اور ایسی باتوں کی دلیل مانگنی چاہیے۔ اتنے ہزار دفعہ تسبیح پڑھ لو، جو اللہ کے نبی نے وظیفے بتائے ہیں، صبح و شام کے اذکار بتائے ہیں، قرآن پاک پڑھنے کا حکم دیا ہے، چاہے ایک آیت ہی پڑھو، اسے سمجھ کر پڑھو، اس کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھو، تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا مانگ رہے ہو۔ تو یہودی جو ہے وہ کیا کہتے تھے؟ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، کہ اس وقت تک کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک وہ یہودی اور نصارہ نہ ہوں۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو، تو ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اس کی تفسیر اللہ رب العزت اگلی آیت میں بھی کر رہے ہیں